सूर्य सार हठात एमती गला समस्ते कहते 12टा बेले 12टा बेले सार हार्ट अटैक हार्ट अटैक अरे दिन 10टा बेले मु मार्केट गला बेले देखी गली भल अच्छा स्त्री सहित कौन झगड़ा करते दिन 4टा खबर पाऊँ सार चली गले मृत्यु काको अपेक्षा कारण करते भाई समस्त जापारे मरण केत आसो ताले कहीं मरते नहीं इंदिरा विधान को कहीं टाणी पारे विजय सर जदू सर आउ कहीं छिड़ा 5टा बाजिला सबको बसाड़ी नवा पड़ो ना ओहो कहीं केमिति अधर्म काम चल भाई आउ कौन सूर्य सर सतर फेरी आसवे नाई सूर्या सूर्यटा मोटे बयस 8 वर्ष सान सेमिति हठात चली मु केवे भाभी नथिली से पुड़ा मुआ जमटा मो भरी रोगड़ा बुढ़ा को छाड़ी ताको कहीं की नहीं गला रे मो मुहरे टिके किए औषध दबो मो भला मंद रे किए ठिया बोले ओ बापा काहे की पट्टा करछ कहलो टिके चुप रो धर अरे टिके रुह सूर्य सार जो राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त जड़े नाट्यकार श्रेष्ठ अभिनेता श्रेष्ठ निर्देशक सारा ओडिशा अनेक प्रशंसक अच्छा समस्त शेष दर्शन गोटे राति मरघास रखा जाऊ हाँ काली सहर परिक्रमा कर अंतिम विदाय दबा केते टंका खर्च हो आपण जानछे ना मानू अरे सूर्य सार पिला जिला नांती बोले तोते पुओ टंचे अधिक करछंती हां अरे मोर भाउचर रखले केतेटा टंका खर्च हे जीवो सेति पई तू डरी जाउछु मौसा आपण को सार हम पे लक्ष लक्ष टंका छाड़ी जाई ना जे हमें तांकू शोभा यात्रा रे नबु आ चंदन काठरे पोड़िबु शोभा यात्रा रे गले मसाणी रे 500 हबो आ सीधा गले 500 हबो मानू एनु आपण अजता कथा बढ़ांतुनी ओहो गंगा है तो बुझु ना काई सार मला बेले कहि जाइछंती तांको सबको बासी करबोनी कि डाक्टर खाना नहीं कटाकटी करी पोस्टमार्टम करबोनी सेति भाई बहुत कष्ट रे डाक्टर गोहात कर पड़ी हम डेथ सर्टिफिकेट ले के आसु तले सूर्या अरे तमे सूर्य सार कर शेष इच्छा के मुंड करे दियो सूर्या मो पता ओ सुन कहीं तुम एमती जिद कर कहल जदि घरे कहीं राजी हो ना आम से कहीं पशुआ कहल मते टिके ताकू आखे पूरे देखिबाकू दियंतु तब मते एमती आधा बाटरे छाड़ी कोण पे चली गला ओ तब मेरा जमा बच्ची भरे ओ खुड़ी गुडी के बुझा देरी होची परा हे सुटी अरे काहे की छोटा पिला बड़े एमती काहे पूछी रे अरे जिए थरे आर पारी को चली चल आ केबे घर नेबे सूर्य को मो साना भाई भोली मु केते स्नेह करूते कला बेल को मते पदटी किछे कहलानी रे तो गान ना रे तू छाड़ी दे तू छाड़ी दे तू ताके बिना मत छाड़ी दे धर ए मनो मत भी तंग सहित नहीं जा मु तंग भी ना जाबा बच्ची मारी भी सुनी अम्मा ए सुनी चुप अम्मा बात सुनी रे तू जाबा बच्ची मारी भी अम्मा अम्मा तो जान मत सुनी सुनी
ମିଷ୍ଟେରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଗଲେ ନା ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଠେଇଦେଲେ? ନା, ମୋ ମନକୁ କାହିଁ ପାପ ଛୁଁଛି। ଭାବୁଛି ଏମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏତେ ହରବରରେ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁକୁ ମଶାଣିକି ନେଇଯାଆନ୍ତେ କାହିଁକି? ହଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ସତ୍ୟଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। এইটা তাহলে তাঙ্কর সেই 25 লক্ষ টাকার ইন্স্যুরেন্স র বন্ড। সুনি আপা তু এত রাতে এটি কোন করছো? মু তবে বাহার পড় যাইছিলা? রাতি 12টা বাজিলানি এ যাଏ কেহি মোসাଣିରୁ ଫେରିଲେନି। ତାଙ୍କରି ବାଟକୁ ହ୍ୟାଲୋ ସୁନି ଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲମିରା କିଏ ଖୋଲିଲାଲୋ? ମୁଁ ଖୋଲିନି ବାପା। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ତୁ ଖୋଲ। ଆଲୋ ସୁନି ତୁ କଣଟା ହେଠି ଲୁଚଉଛ କିଲୋ? କାଇଁ ବାପା କିଛି ନାହିଁ ତ। କିଛି ନାହିଁ? ତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଲୁଚେଇ ରଖିନୁ ତ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ତାଙ୍କର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି? ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିମ? ତା ମାନେ ତମେ ଟିକେ କାଗରୁ ତାଙ୍କ ଆଲମିରା ଖୋଲି ତାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ପଇସା ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବାକୁ ହାତୀଥିଲ ନାଇଁ? ଏ ଶୁଣି ସେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିବୁନି ବୁଝିଲୁ? ତୁ ତ ନିଜେ ଆଲମିରା ଖୋଲି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଛୁ ତୁ ମତେ କଣ ଦୋଷ ଦଉଛୁ ବା? ଏଇ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ ଦେଲୁ? ସେ ଟଙ୍କା ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁଧି କ୍ରିୟା ହବ। ହଁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ସୁଧି କ୍ରିୟା ହବ। ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମନେ ରଖ ବାପା ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି କାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଦବୁନୁ? ଆଲୋ ଦବୁନି କଣ ଲୋ? ଦେଇ ଦେଇକି ଥକିବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ତୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବାପା ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତମେ ଆଉ ତମ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ହାତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଛ। ଏ ଶୁଣି ତୁ ସେମିତି ବାଜେ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିବୁନି। ଆଲୋ ଆଉ ସେଇ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ନଟର ପଟର ହବା କଥା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ରାତିରେ କୁଦୁ କୁଦୁ କରିକି ଛେଚୁଥିଲା। ବୁଝିଗଲୁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେଇ ରାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତୁ ମିଶିକି ତା ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରି ଦେଇଛ। ବାପା ତମେ ସେମିତି ବାଜେ କଥା କହିବନି କହି ଦଉଛି। ନହେଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ଜୀବ ଟାଣି ଆଣିବି। କଣ କହିଲୁ? ଆଲୋ ମୁଁ ତୋ ବଡ ଯା ତୁ ମୋ ଜୀବ ଟାଣିବୁ? ଆଲୋ ତା ଆଖି ଦିଟାକୁ ତାଡ଼ି ଆଣିବି। କଣ କହିଲ? ତମେ ମୋ ଆଖି ଟାଣିବ? ହଁ ତମର ଏତେ ସାହସ? ଟାଣିଲ ଦେଖି ଟାଣ ମୋ ଆଖି। ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେନା କହି ଦଉଛି। ନହେଲେ ନହେଲେ ସିଧା କଥା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି।
ସବିତା ଅନୁଶାସୀ ମରିଯିବ ସବୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି କଣ? ଏ ଭିକାରୀ ଘର ଝିଅ ମତେ କହୁଛି କଣ ମୁଁ ତମ ସହିତ ନଟର ପଟର ହବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଭାଉଜ ତମ ମୁହଁରେ ପୋକ ପଡିବ। ଆଲୋ ତୋ ମୁହଁରେ ପୋକ ପଡୁ ସବ ଖାଇ ତତେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହବ ପୋକ ହବ। ସବିତା ଟିକେ ଭାଷା ସଂଯୋଗ କର ଟିକେ। କଣ ସଜନ କରିବି ମ ହାଁ ସେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲମିରାରେ ତ ନିଜେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ କାଢିକି ନେଇଗଲା। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ କାଢିଲା। ଆଉ କହୁଛି କଣ ନା ମୁଁ ଆଉ ମନ ମିଶିକି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କୁଆଡେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ହଁ ତମେ ହିଁ ମାରିଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ। ଆରେ ତୁ ମାରିଛ ତୁ ମାରିଛ ତୁ ମାରିଛ। ଚୁପ କର। ଭାଇଟା ମରିବା 12 ଘଣ୍ଟା ଯାଇନି ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁମେ ବାଟ ଲାଗୁଛ। ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କଣ କହିବେ? ସତରେ ଦୁନିଆଟା କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଆଗରେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନୁ ବାବୁ ସେ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦିନ ରାତି ଆମକୁ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ତ ଖବରଟାକୁ ଦଉଛି ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଲାଗିବ ନା ତମକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନବ। ପୋଲିସ ଆମକୁ କାଇଁ ବାନ୍ଧି ନବ? ପୋଲିସ ତମ ପୁଅ ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧି ନବ। ଆରେ ମତେ ବାନ୍ଧିବନି ତତେ ଆଉ ତୋ ପ୍ରେମିକକୁ ବାନ୍ଧିବ। ତମକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଲୋ ତତେ ବାନ୍ଧିବ। ତତେ ତ ପ୍ରେମିକକୁ ବାନ୍ଧିବ। କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ହଉଛ? ତମେ ଦି ଜଣ ଯେମିତି ହଉଛ ଆଉ ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତି ଯେମିତି ଆମ ପଛରେ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଶେଷରେ ଆମକୁ ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ହଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ମାହାତି ପୋଲିସକୁ ଧରି ଶମଶାନରେ ବସାରେ ବସେଇଦେଲା। ହଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ ସେଠୁ ମୁକୁଳି ଆସିଲୁ। ହେଲେ ତମମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ପୋଲିସ ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପୋଲିସ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କଲେ କଣ ହବ? ସେ ମହାନ୍ତି ହଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତି। ସେ ଯେମିତି ଆମ ପଛରେ ପଡିଛି ନା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫସେଇ ଦବ। ଆରେ ଶବଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ଶବଟା ହଜିଗଲା। ସବୁ ହଜିଗଲା? ହଁ ଶବ ନେଇ ନଈ ପଠାରେ ରଖିଲୁ। କାଠ ଆଣିବାକୁ ଗୋଲାକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶବ ଗାୟବ। ଆରେ ଶିଆଳ କି କୁକୁର ଟାଣି ନେଇଥିବେ। ଆରେ ଦେଖିଲନି? ନାଇଁ, ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଆମେ ଶବକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ ହେଲେ ଶବ ମିଳିଲାନି। ଆରେ ନଈରେ ଶବଟା ଭାସି ଯାଇଥିବ। ନାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ସବୁକୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଣ୍ଡାଳ ସେ ଶବଟାକୁ ଗାୟବ କରିଦେଇଥିବ। ଚଣ୍ଡାଳ ସବୁ ଗାୟବ କରିଛି? ହଁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କୌଣସି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସେ ଶବକୁ ବିକି ଦେଇଛି। ନାଇଁ 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 ଚଣ୍ଡାଳ ସେ ସବୁକୁ କାହାରିକି ବିକିନି। ତମେ ମାନେ ହିଁ ସାରଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲେ ଧରା ପଡିଯିବ ତ ସେଇ ଭୟରେ ସାର ଶବଟାକୁ ନଦୀକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇ ଆସିଛି। କି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛ ତମେ? କି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛ? ଟଙ୍କା 3000 ଦେଇ ତମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଆସିଲ ଶବ ହଜି ଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କା 5000 ଦେଇ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି ଯେ ସାରଙ୍କ ସବୁକୁ ତମେ କିଡନାପ କରିଛ। ଏବେ ପୁଲିସ ଆସିବ ତମ ମାନଙ୍କୁ ହଳ ହଳ କରି ବାନ୍ଧିବ। ମହାନ୍ତି ସେଥିରୁ ତମକୁ କି ଲାଭ ହବ? ସବୁ କାମରେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ କରାଯାଏନି ଭାଉଜ। ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଗଙ୍ଗା ମହାନ୍ତି। ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି ସେ କାହାରି ନୁହନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜୀବନ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ କଥା। ତମେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା? ତମେ ସାରଙ୍କ ତଟି ଚିପି ତାକୁ ମାରିଦେଇଛ। ଏ ଦୁନିଆ କେମିତି ସବୁ ମିଛ କଥା କହିବୁନି, ତତେ ଧର୍ମ ସହିବନି। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଆଉ ସାରଙ୍କ ସହିତ ତମ ଝଗଡା ହେଇଥିଲା। ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଦଳୁ ତମକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ହଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତମେ ତାକୁ କହିଥିଲ ତାଙ୍କ ତଟି ଚିପି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦବ ବୋଲି। ଓହୋ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଆମେ କେହି ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ତମେ ଆସିକି ସାରଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ମାରିଦବ। ଏ ସୁନିଆ ସେମିତି କହିବୁନି କହିଦଉଛି। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆହୁରି ଅଛି। ଆମେ କେହି ପୁରୁଷ ପୁଅ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ତମେ ଆସି ଆମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ କରିଛ। ନାଇଁ ଭାଉଜ? ଭାଉଜ ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା ଜୁଜିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା। ତମେ ମାନେ ସେ ପୂର୍ବ ରାଗକୁ ସବୁ ଭୁଲି
टिके मातीर सत्कार कर हां ए बापा तू टिके भीतर को जा मु जाउची भीतर टिके पुलिस को फोन मोर कोन सत्कार करिवे मु चा फा किछि पिएनी मु मोर अरे मु चा पिएनी का कहली अरे मु चा पिएनी अरे कौन है जी पुलिस बाबू ओ स्वामी मरिबा दिन हेनी हे महाती मो इज्जत मागवासी हां सर से कहू छी से जार जा कले भी तार कोडे पुलिस किछि करि पारिबो पुलिस को कोडे से टंका नेकी किणी देई छी पुलिस बाबू सरकार नारी सशक्तिकरण नारी 50 भाग स्थान संग्रहण कला बळକୁ हे महाती भळे बदमाश माने हम बडे अवहेला करी इज्जत देबाको बसछथि हो आपण ताको साहाय्य करछथि आमे महिला कमिशन पाखको जिबु हम सामाजिक संगठन राखिबु आमे नेता मानक पाखको भी जाबु आंदोलन करबु ओ आपण मानकर किछि करबा दरकार नै प्रमोद यस सर याको पई केते धारा लागिवो अटेम्प्ट टू रेप माने धारा 235 सर भूल कहले सा 376 सा चुप चल थाने चल चल आ आ आ अजय कुछ कहू ना भाई माने मोर अति प्रिय सूर्यराजी एकादश आप मैंने समस्ते ता सहित थिले से आप नहीं अनेक स्वप्न देखिते नाटक पाई से सर्वशांत होता तथापि नाटक ए नाटक मान को छाड़ी नाला मु तार बड़ भाई हेले से मते बड़ भाई परी स्नेह करूला मो देह टिके खराब हेले से धो भई कांदी करूला मते कैंसर हेची ताकू एक कथा जणी नथिली आउ ताकू जदि जणी थांती से केबे मते छाड़ी की जाई नथांता मु ता सब कान भगरे कहली तू जा तो पछ पछे मु जाऊ से किसी कहला नहीं मु आ किसी कहबा बंधुगण आज सूर्य सारंको एकादशा आज भली पवित्र दिन में ताक विषय किसी पद न कही मु रही पारुनी सूर्य सार हम अंचल नहीं हम अंचल कहीं हम ओडिशार जड़े सुनामदक्ष नाट्यकार एवं निर्देशक भाव में सुपरिचित से अभिनय को बहुत भल पाते एपरिक बुढ़ा बयस से मंचरे हिरो होगी ओह्लौले हेले दर्शक अभिनय को भल पाऊन ग्रहण कर तथापि से हिरो रोल करने भारी जिद ये जिद पाई मोर बहुत झगड़ा हेले झगड़ा हेले कौन हम सी लास्ट हिरो रोल कले मुझे बिलिया हेले मु बहु बार बहु जगह बेस्ट एक्टर अवार्ड पाई आसी हेले सार बंधुगण आज सूर्य सार एकादश मोर से पूर्व कथा गुड़ा सब मन पड़ जाऊँगी नाटक पाई सार सहित मोर बहुत झगड़ा है अनुष्ठान छाड़ी मुझे जाइनी कि जीवन 25 वर्ष है अनुष्ठान मुझे सार आकस्मिक मृत्यु आम समस्ते मर्माहत जी आनंदित से कौन है नहीं नहीं आपण मैंने खराब हूँ मैंने अन्य मान परी सार आमर पची पची सड़ी सड़ी मरी ना सी
ଠକିନା ପଡ଼ି ଫଟକିନା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ କଳା। ରୁହ 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 ଗଙ୍ଗାବାବୁ ରୁହ। ସାରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହିଲି। ହଉ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ତମେ ଅମର ରହ, ତମେ ଅମର ରହ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ଏ ଦୁନିଆରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲିଭିଗଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଲିଭିଗଲେ। ସେ ମୋର କଲିଗ ଥିଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଆସେଟ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଆଦର କରନ୍ତି, ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନାଟକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଲିଗ ମାନେ ତାକୁ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରେ। ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ମୋତେ କହିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାଟକଟିଏ କରିବା। ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ଆଜି ଦେଖ, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କି ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଉ ଫେରିକି ପାଇନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତୁରା ମାନୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫେରେଇବେ। ଆଉ ପିତୃ ଋଣରୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ସାର୍ଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇଲେ ସରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମାନୁ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ତାହେଲେ ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପାଢ଼ୀବାବୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ସାରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଲେ ହୁଏତ ଭାଷା ସରିଯିବ। ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏଇ ଟିକକ ପୂର୍ବରୁ ପାଢ଼ୀବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଗଲେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ସାର୍ କେବେ ହିରୋ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁବାର ସାର୍ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରଙ୍କର ଏକାଦଶ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ଏହି ଶୋକ ସଭାରୁ ତାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଓକିଲକୁ ଦେଇ ଆଜି ବେଲରେ ଆସିଛି, ଜେଲରୁ ଆସିଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ଶୋକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ମୋ ଆତ୍ମା ଏବେ ବି କହୁଛି ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି। ମହାନ୍ତି, ହଁ ସାର୍, ଏମାନେ ଯଦି ମୋତେ ମାରି ମାରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜମୁକୁ ହାତ କରି ପୁଣି ଥରେ ମର୍ତ୍ତକୁ ଆସିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ସବୁକୁ ଖୋଜିବି, ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି ତାର ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଖୋଜିବା। ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ କର। ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଲୋକ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଣୁ ତେଣୁ କରି କହୁଛି। ମୁଁ କ୍ଷମା ସହିପାରୁନି। ହଁ ସାର୍,
ओयो महांते तुम केड़े अलाजुक लोक हो हाँ थाना सीधा आसी एटी कहीं आजबाज कथा गुड़ा गपुच शोकसभा क्या निमंत्रण करा जाए सा आपण भी जते चाहिए भी मो मुहटा को बंद कर पारिबेनी मु जानिची ए माने आपण को टंका देई आपण मुह को किनि देइतंती महांते हेले मो मुह को आपण बंद कर पारिबेनी मु कहूची आज भी कहूची सारन कर स्वाभाविक मृत्यु है नहीं तांको ए माने मार देइतंती प्रमोद एटा थाना को ले जाओ ସାର୍ हां एतर मो दोष कम दोस्त ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୋକ ସଭାରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। हाँ प्रमोद ସାର୍ एक केते दफा लगिबो शोक सभारे आपत्तिजनक भाषण देइचंती माने धारा 275 ସାର୍ भूल कहला सर 274 चुप! चले मु तो किछि आपत्तिजनक भाषण देई नहीं भाषण देना किछि कही ना नहीं सर हाँ ताले मैडम कांदिले कहीं हाँ मैडम कांदिले कहीं की मु केमते कहै आपण भल भाव जानी ए संजीव महांती सबू सहती हेले नारी आखिर लुह के सही पारती प्रमोद सर ये थाना को नहीं चलो सर एटा अन्याय सर सत्य कहले मु मनुष्य को जेल जीवा पई पड़े हेले मु एत पई खून करे आंदोलन करबी चलो क्राइम ब्रांच मांग करबी अनशन करबी मु छाड़बी कि केवल छाड़बी ନାଇଁ ସାର୍ କଣ କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା ଏ ଟଙ୍କା 10,000ଟା ଆମର ମିଳିଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ମାନୁ ଆପା ପିତୃ ଋଣ ସୁଝି ତମେ ଅମର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଗତି ହେଇପାରନ୍ତା ତମେ ଯଦି ମୋ 10,000 ଟଙ୍କାଟା ଫେରି ଦେଇପାର ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଧାର ଦେଇଥିଲ ତାକୁ ମାଗ ଅଯଥା ମୋ ମୁଡଟାକୁ ଖରାପ କରନି ଆପା କ'ଣ ଏମିତି ତୁ କହୁଛୁ କହିଲୁ ହାଁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍କର ତୁ ଏକମାତ୍ର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରା ତତେ ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ବାପା କହିଲୁ ଖାଲି ପୁତୁରା ଉପରେ ଆଖି କାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଗୁନା ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଟଙ୍କା 10,000 ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ତମେ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କା କୋଉ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ସାର୍ ହୁଁ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ହୁଁ। ଗଙ୍ଗା ବାବୁ ନାଇଁ ହେଡମାଷ୍ଟର 10,000 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଭାଉଜ ମତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ପାଇଯିବି ମୋର ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଯେ ହଁ। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ହଁ ଗଙ୍ଗା ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଏ, ଏ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଗଙ୍ଗା ବାବୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ହଁ। ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଲା ଥାନାକୁ ଗଲେ ହଁ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ମାଗିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଭାଉଜ କହିବେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେପ କରିଛ ଆଁ? ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବେ ହୁଁ। ତମ ଚାକିରି দিব ଆଜ୍ଞା। ତମ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଭାସିଯିବେ ନା ମୋର ଆଉ ତାହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ତ ମୋର ଆଉ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ନା ଟଙ୍କା ନବ ନା ନାଇଁ 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 ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ନା ନା ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି ଆଉ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବାର ନାହିଁ କି ସୁଧରେ ଚଳିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆସୁ ସାର୍ ସାର୍ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସୁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଆସୁ ନାଇଁ 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 ବହୁତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଟଙ୍କା এই বুড়াটা মরিগলানি যে যাবতীয় প্রবলেম আনি আমার মুন্ড উপরে থই দেই গলা দেখ চশমা পিন্ধিকি চাইছি দেখ ইচ্ছা হচ্ছে এই ফটোটা আরে সূর্য সারଙ୍କର ଆଜି ଏକାଦଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇନି ତୁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ ବଦମାସ ନାହିଁ हेलो एवरीबॉडी ଏ ସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଫୁଲ ମୁଁ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ଆସିବି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କ'ଣ ସତରେ ହଠାତ୍ କରି ଚାଲିଗଲେ କାହିଁ କ'ଣ ଡେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିବେ ନା କ'ଣ ଓହୋ ଆପଣ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଫିସର ଆଚ୍ଛା ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରମାଦେବୀ କାହାନ୍ତି ରମା ଦେବୀ ହଁ ରମାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନମିନି ମିନି ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ତତେ ନମିନି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ପରା କହୁଥିଲ 8 ଦିନ ତଳେ ମାନେ ତମକୁ ସେ ନମିନି କରିଦେଇଥିଲ ସେଇଆ ତ ସେ କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚୁପଚାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଚଳିବନି ଆମ କମ୍ପାନୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହୋଲ୍ଡରର ଡେଥର ଠିକ୍ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ସମସ୍ତ ଦେୟ ତା ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ନେଇ ଆସିଛି ରମାଦେବୀ କି କୁହନ୍ତୁ ରମା ଦେବୀ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ରମାଦେବୀ
ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ସୁନିତା। ସୁନିତା ହଁ ହଁ ସାର୍ ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ସୁନିତା ଡାକ ନା, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ନା ହେଉଛି ରମାଦେବୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ମତେ କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଆଜ୍ଞା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆଙ୍କ ଏଜ୍ ତ 52 ହବା କଥା। ହଁ ହଁ ହେଲେ ଇଏ ତ ଜଣେ ଷୋଡ଼ଶିନୀ ମହିଳା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ନୀତି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରି ମୋ ବୟସକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ମୁଁ କଣ ବୁଢୀ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ହେଲେ ଆପଣ ଯେ ରମା ଦେବୀ ତାର ତ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା। ପ୍ରମାଣ ସାର୍ ପ୍ରମାଣ ତ ମୁଁ ନିଜେ। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଟ ଶିଷ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରମାଦେବୀ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କଥା କହିଲେ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ନହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣନ୍ତୁ। କଥା କଣ କି ସାର୍, ମୋ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡଟା ହଜି ଯାଇଛି। ହଁ ସାର୍ ହଜି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିଜ ଭାଉଜ, ଇଏ ନିଜ ପୁତୁରା। ଆମକୁ ଚେକଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଚେକ୍ ଟା ଯାହା ନାଁ ଅଛି କେବଳ ସେ ହିଁ ପାଇବ। ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ନା। ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ପୁତୁରାଟା ମୋର ବେକାର, ଚାଟା ମୋର କଲିହୁଡ଼ି, ଦେଢଶୁରଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ମୋ ବାରାଘର ସୁଣ୍ଡେ ପିଟା ହେବି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ସାର୍? ଉପାୟ ହଁ ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ ହଁ ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ को सिग्नेचर को सार कोर्ट पेपर रे अटेस्टेड करके डीड कर दियंते ताहले ସାର୍ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ସାର୍ ମଲା ଲୋକ ଆସିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଲେଖିଦେବ? ओहो मु से कथा कहूनी। ଆଜ୍ଞା आगुर जदी सेमति किछि पेपर अछि हाँ। ताले आनंतु मु सिग्नेचर को टाली कर देई चेक दे देबी। मास्टर ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ? ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏନା ରେ। ମତେ 7 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛି, କେହି ମତେ ଟିକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନଉନାହାନ୍ତି, ଔଷଧ ଟୁପେ ଦଉନାହାନ୍ତି ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, 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 ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଭାଇ ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି କି ଭାଇ? ତୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ? ମୁଁ କେମିତି ଫେରିବି ଭାଇ? ମୁଁ ତ ମରିଯାଇଛି। ନାଇଁରେ, ମୋ ମନ କହୁଛି ତତେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ तो इन्ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାନେ ନୀତି ମାରପିଟ ଲାଗନ୍ତେ ନା। ଏ ଦୁନିଆଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ ଭାଇ। ସେମାନେ ମାରପିଟ ଲାଗି ମରନ୍ତୁ, ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଇ। ମୁଁ ନନ୍ଦନ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ମରିବା ଆଗରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ତମେ ସେଇଠିକି ଯିବ, ଔଷଧ ଆଣିବ, ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁ ମୋ କଥା କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ, ହେଲେ ଏମାନେ ତୋ ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସୁଝି ପାରିବି ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତୋ ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ନାଇଁ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ମୋ ଋଣ ଶୁଝିବ? ମୁଁ 7 ଜନ୍ମ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତମ ଋଣ ଜମା ଶୁଝି ପାରିବିନି। 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲି, ବାପା ମା
आपको छाड़ी चली गले तमे बापा माँ उभय है मते पाली पोषी बड़ कल आउ मते पाठ पढ़े एत बड़ मनुष्य कल तमरी पाई केवल तमरी पाई मैं एत बड़ नाटक नहीं पारछि भाई तमे मते चिंता करनी मु तुमको भल करी और तमे भल न हो जाए मु तुमको आसुथी तुमको केମିତି सेवा करुथी भाई आसुची भाई आसुची रह सूर्य रह तू मत छाड़ी के जाए ना तोते देखला मात्र ना मो रोग सब भल हो जाउची आ जानिछु डॉक्टर कहते मत कैंसर हो जाइछि मु बेसी दिन बंचिबिनी मु तो पाखु चली जीवी सेठी केही नथिबे आमे दुई भाई बसी भूत भली बसी गपस हवा सूर्य 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 ए सूर्य 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 ए सूर्य सूर्य पड़े गलु सूर्य ए सूर्य सूर्य ए सबिता सूर्य आस्तिला मो से कथाबार्ता होतिला सूर्य आस्तिला हां सूर्य आस्तिला सूर्य हाँ सी आसला कही पाख नंदन मेडिकल स्टोर मेडिसिन आनी खाए खाली ना मु भल हो सूर्य ए सूर्य सूर्य हे भगवान सूर्य मु एबे कोन करिबी हे पोड़ा मा सूर्यटा बंचितिबा बेले तो हजार हजार टका नाटक पिछा खर्च कला से टोकीटा को आनी घरे पुरेला जे मो घरटा भी बर्बाद हो गला चुप कर ससुरे से मरी गला जे तम पिछाटा भी छाडोनी चुप करो मो सूर्य को केबे एमिति कहबनी सूर्य मते केते भल पाए से हमको भल रखिया पई दिन राति परिश्रम करतला आ से कहिची मु ता सहित चली गले आमे दी भाई ना बसी गप सब हवा मते गप सब हवा अने गप सब हवा गप सब हवा खाना गाली मिलाए तुमको सूर्य नहीं गले हम खाना गाली कौन लगू अरे मनु अरे तो बापा का देहरे सूर्य सफर होइतिला सोबा गलानी से कहउछ कोन जाने छ सूर्य आसीतिला आ ताको कहउछ संगरे नहीं जीवो ओहो अरे तू तो चुप कर बापा रे किछि हेले मोना धरि जीवी रे अरे काहे पार्टी करछु चुप रह बापा बापा कौन है ओ सुजीवा को जीवी मो सुजीवा को जीवी अच्छा सूर्य तुम काका का पाखु जीव तो हो तुम आगे टिके सोई पड़ला सोई पड़ो सोई पड़ो ए मनु सुन ये हमें कौन करिबारे बापा एठी अछंती बोली काका कथा तांकर बेसी मने पडुची मु काली सकाळ गोटे काम करिवि ताकू नै माउसी घरे छाड़ दे आसी आ सेठी माउसी रघुआ गुणिया डाकी ताकू देखाई देबे तापरे बापा भलो होई जिवे अरे तो बापा एठी अछंती बोली से पोड़ा मोय टोकीटा हमको बाहर करि पारुनी से जति पळे हमको से बाहर करि दबरे नाई बो से इंश्योरेंस टंका हमको न मिलवा जाए से नाच वाली हमको ई घरु जम्मा बाहर करि पारे आ या भितरे मु शहर किछिटा टोका मु इमिति चक्कर चलेबी जे से नाच वाली ए घर छाड़ी जीवा को बाध्य हो तू जम्मा व्यस्त होना आ सोई बुआ आ कागज पत्र और प्राइस रे आलमीरा पूरा पूरी जाइछि सତରେ ए बुढ़ाटा बहुत चालाक टंका पैसा रखिथिले अन्य माने उपभोग करथान्ते सेइथि पे टंका खर्च करी ए बाज्य जिंस को रखिछि रहरे बुढ़ा आज मैं सब को निया लगे देबी नाइ सुनी आमे माने ठीक करछु
ए सूर्यंकर प्राइज गुड़ाक सब नीलाम हबो। हाँ कहा दुख जानी जे ए बाजे जिनस पत्र को नीलाम रे किनिबा काहे अरे बड़ बड़ पेंटर मानकर पेंटिंग आ क्रिकेटर मानकर बैट तो पुणी कोटी कोटी टका नीलाम होउची। हाँ आज जाए को नाटुवाला जिनस नीलाम हेलानी ना आज हबा से बाजे कथा छाड़ा पारुछ जदी कबड्डी वाला को डाके से जिनस पत्र हटा नाले मुनिया लगे देबी। सुनी से सब काम परे करिवो आगे चलो थाना को जीवा। थाना को जीवा हाँ थाना रो इने फोन आस्थला बणे गेट रु कुआडे गोटे अच्छी ना सब मिली सब कंकांग सब बोली हमको चिन्हट करिया पड़िबो। सब मिलची तमे दुए थाना को जा मु जीबिनी। हाँ 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 सूर्यंकर टंका लगा कथा आग मर ताको सब चिनिबा काई पछुजला मु काई के पछेबी मोर से ढेर काम अछि तमे दुए जा। सुनो तोर जदि भी काम अछि आम दि जणकर भी बहुत काम अछि आमे भी जाई परिबुनी ना जा पुलिस कर मते फोन करछि मते टेंशन हेबी पुलिस जहा को फोन करछि से बुझिबा। हो ठीक अछि पुलिस मते फोन करछि त मु थाना को जीबी आ से सब जहा रही थाउ ना काई की मु कहि देबी से सब काकांगर। मानो ए बा अरे तो सेमिति करिवनु अरे सब अनर्थ होई जीवो हपा ठीक कहि जति मानु तू गोटे काम करबु से सब तो कक्कांकर हेथिले भी सेटा तो कक्का को सब नुहे बोली कहबू। हां तो सेया कहबे रे बापा। हां ठीक अछि ता तो मु कहबी हेले तू तांको कहि देबो काका को इंश्योरेंस जति की भी टंका मिलिबो सेतिरु से हमको आधा देबे। हाँ हाँ से दबो दबोनी कुआड़े जीवो नहले मु पुलिस आगे सीधा कहबिनी से सूर्य को मारिछि। देखो खुड़ी एमिति झगड़ा करी किछि लाभ नै तमे हमको से इंश्योरेंस रो आधा टंका दे दियो ता बदले तमे रमा दे बोली आमे कोर्ट एफिडेविट रे साइन कर दो आ हम वकील कहथुला एमिति कले तमे कक्कांकर सब टंका पाइ छी। आलो सुनी आलो काहे केते लोभ करछु आम कथा मानि जा एपड़ साप मरि छिपो हेले पाड़ी भांगिबनी आलो कोन एते भाबुछु अरे तो अधा टका तो बोल राजी जाउनु। ठीक अछि से इंश्योरेंस जति की भी टंका आसीबो मु सेथु तमन को आधा दे देबी हेले मोर गोटे शर्त अछि। शर्त कोन मानु को जाय थाना रे सब चिन्ह बेले कहया को पड़िबा सेटा त काका को सब नुहे बोली। हाँ हाँ मान जीव सब कहब। अरे सुन तू शीघ्र जा सेठी सांबादिक माने थिबे बेसी समय रहिबुनी हैला शीघ्र सब चिन्ह की पळे आसी हैला जा तू जा गलु जा। सुनी सुनी रे अधा दबु हाँ हाँ पुलिस हमको टिके साथे रखी दिबे अरे सबटा तो हजि जाइथिला जाइथिला ताको खोजिबा कोन दरकार हे सूर्य भाई भी दी दिना जाइछि जे तार भी देखा नै एना कोन करबे किछ बुझी पारुनी मिलिगला भाउजो हां मिलिगला कोन मिलिगला जी डीड हां बुढ़ा मरिया पूर्व यही कागज रे सब संपत्ति लिखि दी सेथुर हमको कोन मिलिबो ए देखिला तार बुद्धि अच्छी कि नहीं हाँ एथिरे रमा देवी ना तमे रमा देवी को ना रे गोटे दस्खत करदब तापर तमे सुनीता देवी बदल रे रमा देवी तापर आउ से ऑफिसर तुमको चेक देबा को अराजी हम हला हेले तमे तमे सब जिंस कोठु पाइला मु तमे तो जानि जो भाउजो मु बुढ़ार दस्खत करिवार पूरा माहिर वकील को धरी सब करछि ए ने धर आउ रमा देवी को फोटो थिबा आउ तम ना थिबा आधार कार्ड आउ पान कार्ड चलो आमे आकु धरि जिबा जाई कि गोटे अकाउंट खोल दला तापर तमे 25 लाख टंकार मालिक के आनी हेई मालिकाणी हेले कोन हबो पुलिस ने खबर पठाइथिले हां तांको कोडे गोटे सब मिलिछि सब ए सेटा सूर्य सार को सब न तो हेई पारे मानु चिन्हटा करे भी थाना को जाईछि अरे जति से जाईछि ताकू कहलोनी सेटा सूर्य सार को सब होइतले से मना करिवो मु ताको सेया ही कहिछि
ହେଲେ ମତେ କାହିଁକି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଆରେ ତାକୁ ତ କହିଛ ସେ ସେଇଆ କହିବ ଫେର ତମକୁ ଡର କାହିଁ ଲାଗୁଛି? ହାଁ ଏ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଆଇଡ଼ିଆ ଭାଉଜ ନେନି ଆଉ କାହିଁ ଭାଉଜ କହିବି ଇଏ ସୁନି ନିଆ ଏଇଟା କଣ? এইটা ফুল পক্কা গোলাপি শাড়ি। ଫୁଲ ପକ୍କା ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ୀ। ହଁ ଏଇଟା ମୋର କଣ ହବ? ତମେ এইটা କଣ କରିବ এইটা ପିନ୍ଧିବ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି? ହଁ ଆରେ ଲୋକେ କଣ କହିବେ? ଓ ମାରା ଗୁଣିସ ଲୋକକୁ ଆରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ କଣ ଚଳିପାରିବା? ଆସ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ। ଆରେ ଏଇଟା ପୁଣି କଣ? এইটা হচ্ছে সোনা চেন। ସୁନା ଚେନ୍? হ্যাঁ ଆରେ ଏଇଟା ଅସଲି ନା ନକଲି ବା? পুরা নকলি নিয়ে পুরা অসলি। ଅସଲି? হ্যাঁ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ମୁଁ ଦେଖିଲ 10 ଟଙ୍କା ସୁଧରେ ବିଜୟ ସାର୍ ମନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ 30,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଛି। ତମେ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ? ହଁ ଆରେ ସୁଝିବ କେମିତି? ଦେଖିଲ କିରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବଟି ବୁଝିଲ ଭାଉଜ 25 ଓହୋ ବୁଝିଲ ସୁନି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉ ତାପରେ ତମକୁ ମୁଁ ଫୁଲ ରାଣୀ ପରି ସଜେଇ ଦେବି ଆଉ ତମର ଏଇ ଗୋରା ତକ ତକ ଦେହରେ ପୁରା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଝଟକି ଉଠିବ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବି ଆଉ ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ଗୀତ ଗାଉଥିବି। এ কংসর ঘরণী পদ্মাবতী রানী দিনে কলা ধরিত্রী ওষা লক্ষ্যে ভার পদ্ম দবুরে কনাই নতিব পাখুড়া মিশা হরি কি গোবিন্দ হরি। মাহাতি ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ପେଢି ଭିତରେ କହିଦେଇ ରହିଗଲା। ଫଟୋ ବାହାର କରିବି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ସବୁ ଦେଇଦେବି ତାପରେ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ବାହାରିଯିବ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ପାଗଳ ହେଇ ତମେ ଦୁହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ ମାରିଛ ତାପରେ ତମକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ଆରପାରିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଶାନ୍ତି ପାଇ। ମାହାତି ପୋଲିସ ତମକୁ ଏତେ ବାଡେଇଲା ପରେ ବି ତମର ଆହୁରି ମାଡ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା? ଆଉ ମତେ ପୁଲିସ ବାଡେଇବନି। ଏବେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସେମାନେ ତମକୁ ପିଟିବେ ତ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବେ ଯେମିତି ପୁଲିସ ମୋ ଖଞ୍ଜା ପିଟିଛି। ଠିକ ଅଛି ପୋଲିସ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ବାର୍ତ୍ତା ତମେ ମତେ ଫସେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଫଟୋ ଡିଲିଟ କରିଦେ। ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଡିଲିଟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତମର ମୋର ମିଶି ବଢିଆ କି ସେଲ୍ଫି ନେବା। ତମେ ସେଲ୍ଫି ନଉନା ମୁଁ ଯାଇ ଭିତରେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ ଛାଡ ନା। ଦେଖ ଓହୋ ପଡ଼ିଗଲା ମଣିଷ। ମନୋହର ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ପୁଲିସ ବାଲା ବି ଏତିକି ବେଳକୁ ଆସିବାର ଥିଲେ। ଆରେ ମହାନ୍ତି ତମେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ପୋଲିସ ବାବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ଦିନ ହେଇନି ଏ ମାହାତି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଦେବାକୁ ବସିଛି।
ମହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ପୁଲିସ ବାବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲୁଗା ବଦଳଉଥିଲି ଘରେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ମହାଦେବ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ମତେ ଏମିତି ଚାପୁଡି ବସିଲା ଆଉ ମୋ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନଉଛି। କିଏ ଖୋଟକାର ଏଇନେ ତମେ ଥାନାରେ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ତଳେ ପଡି ଲେଖି ଦେଇ ଆସିଲ କଣ ନା ମୁଁ କେବେ ସୁନିତା ଦେବୀଙ୍କ ଦୁଆର ମାରିବିନି ବୋଲି ଅଥଚ ଥାନାର ଆସୁ ଆସୁ ଏଠି ହାଜର। ସମ୍ଭବ ସାର୍ ଏଠି ଥାନାକୁ ନେଇଯା। ସାର୍ ସାର୍ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କାମ କରିନାହିଁ। ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଏ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ୟାକୁ କେତେ ଧାରା ଲାଗିବ? ନାରୀଙ୍କର ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଧାରା 375। ସାର୍ ଭୁଲ କହିଲା ସାର୍ 125। ଚୁପ୍ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ଏଠି ଥାନାକୁ ନେଇଯା। ନନସେନ୍ସ କୋଡିକା ଚାଲ ଯାଉଛି ନାରୀ ମାୟା ବଢି ପାଣି ବ୍ରହ୍ମା ନ ପାରିଲେ ଜାଣି ପୁଣି ଆସିବି। ନ ପୋଲିସ ବାବୁ ୟାକୁ ନନ୍ ବେଲେବୁଲ କେସରେ ଫସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେ ଆମେ କାହାରିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦବନି ପୋଲିସ ବାବୁ। ଖାଲି ଏ ନୁହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥାନାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଭିଡ଼ କଲେନି। ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଶବ ମିଳିଛି। ମୁଁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଶବଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ତ କେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଗଲାଣି। ଥାନାକୁ ଗଲାଣି କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଥାନାକୁ। ମୁଁ ଯିବି। ହଁ ଆପଣ ଯାଇ ଶବଟା ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଇ ଆସିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କାହିଁ ଥାନାକୁ ଯିବ? ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି। ପାଡ଼ି ବାବୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ? ମୁଁ ସାର୍ ସାର୍ ଭିତରେ ଚା ପିଉଥିଲି ସାର୍। ଆପଣ ଭିତରେ ଚା ପିଉଥିଲେ ଅଥଚ କି ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା? ଘଟଣା ମୋ ଘଟଣା କିଛି ନାଇଁ ସାର୍ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିନି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଶବଟା ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଇ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତାହା ନହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ୟାଡ୍ ସିଆଡ଼ୁ ଲେଖିଦେବେ। ଓହୋ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ହଁ ମୋ ସାର୍ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ ଲେଖିଲେନି ଆଉ ମଲା ବେଳେ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଓହୋ ପାଡ଼ି ବାବୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ବେଳ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସିଧା କଥାଟାକୁ ଓଲଟା କରି ଲେଖିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଲେ ମୋ ଆଜ୍ଞା। ସହିତ ଆଜ୍ଞା। ଥାନାରେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ସବୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଆସୁ ଶୁନି ସୁନି ଇଏ ନାଇଁ ଭାଉଜ ଆସୁ। ହେ ଭଗବାନ ସତରେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କଥାଟାକୁ ଓଲଟା ପଲଟା କରି ଲେଖିଦେବେ ତାହେଲେ କିଏ ତମେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ହେଲେ ତମେ ଜାଣିନ। ତମେ ମୋତେ ଭୁଲିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମା ଭୁଲିବିନି। ତୁମ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚୋକ ଭଳି ଲାଗି ରହିଥିବି। ସୁନିତା ଦେବୀ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲ? ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା? ହଁ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇନଥିଲି। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସହାନୁଭୂତିର ଛଳନା କରି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କଲ ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲ। ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନି ତୁମକୁ ବିବାହ କଲି। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ମୋତେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଦେଇ ମୋତେ ଅତିଷ୍ଠ କରି ପକାଇଲ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କରିନଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ମାନପତ୍ର ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତ ପାଇଥିଲି ତାକୁ ତୁମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ବସିଛ। ଶୁଣ ମୁଁ ସବୁ ସହିବି ହେଲେ ମୋର ମାନପତ୍ର ମୋ ପ୍ରାଇଜକୁ ଯିଏ ଅସମ୍ମାନ କରିବ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ କଣ ହେଲା?
कि नांत ना कौन मैडम 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 से घरे नांती सर नांती हाँ से हठात असुस्थ हो पड़े तो से हॉस्पिटल जाइछथि आश्चर्य कथा मु काली ताक सहित कथा हेतिली से तो सुस्थ थिले नहीं नहीं ताकर टिके मुंडे दोष अछि तो से बेले बेले एमती हॉस्पिटल जानती नहीं नहीं मोर काई विश्वास हो ताक सहित कथा हला बेले मु तो ताकर कोन से पागला में देखिया को पाइनी अच्छा से को हॉस्पिटल एडमिट हिजंती हॉस्पिटल ଆପଣ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଟା ଚେକଟା ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦବୁ नहीं नहीं मैडम को कथा अनुसार चेकटा मु अकाउंट पे चेक करिन चेकटा बियर अछि सेति में चेकटा को सही रिसीव करिवे नहले मो प्रॉब्लम रे पड़ जिवि नहीं सर आपनकर किछि असुविधा होनी आपन से चेकटा हमकु दे दियंतु आमे आपनको लाख टका दबु व्हाट ସାର୍ ନହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍ 3 लाख टका मते कोन अन्य माने कोली घुस कर भाबिला आउ थरे जदी एमती घुस दवा बळे अपचेष्टा कर दिबो सीधा नहीं थाना दे देबी कोन ला सर मैडम आपनको देह कोन सतरे भल लाइना कोन ନାଇଁ ସାର୍ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି ଏଇ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି थंडा जर हेची हेले माने कहउचंती ए माने कोन कहउचंती ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଥିଲି ରେ ସୂର୍ୟା ଆମ ସୁନିଟାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ତ ଚେକଟା ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକି ସୁନିକୁ ଦେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା। ସେତିକି ତ କହିଲି ସିଏ ତ ପୁରା ସାର୍ ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଣିଛନ୍ତି हां आनिछि ତାହେଲେ ଚେକଟା ଦିଅନ୍ତୁ देवी जे हेले मते आपन सहित एकांत रे किछ समय कथा हबार अछि ସାର୍ ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ହଁ, ହଁ, ସାର୍। କଣ କହିବାର ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି कहली बा मते आपन सहित एकांत रे 2 मिनिट कथा हबार अछि तापर मु चेक दे देबी ए भाउज बापा तमे टिके भितरु गलो जा अरे जाओ न जा ଚାରେ ମନୁ जा ଆମେ ପର कोन सा କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ कोन ना आउ के ना मु माने मते भी जीवा पड़ियो କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ देखंतु मैडम मु भलो भाବରେ जानिछि आपण रमा देवी नुहंती आपण होचंती सुनीता देवी आ एटा भी प्रमाण पाई साछि कि केवल ए 25 लाख टंका पाई आपण सार को विवाह करथिले आ मध्ये समस्त संदेह करचंती केवल ए टंका पाई आपण ही सार को मारी दैचंती तथापि 25 लाख टंका मु आपण को दवा पाई काहे जानछन କାହିଁକି ସାର୍ उठंतु अरे उठंतु मोरे टिके देखंतु अरे देखंतु मो आखिर आखि मिसांतु अरे मिसांतु एथर कहंतु मु कोन से सूर्यापाड़ी टू सुंदर नुहे कि ମାନେ मैडम आपन को मन भितर मो पाई टिके जागा दे दियन ना ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି आपण सब ठीक बुझी पारछन मु आज आपन को 25 लाख टका चेक दे दोछि आपण ताको निजे रखंतु बा काकू दे दियंतु मोर से किछ कहबार नै अरे नियंतु प्रथम देखार मो मन को आपन को रूप सागर रे हजई दिछि प्लीज मैडम मते निजर कर दियंतु मु कथा दउछि आपन को स्वर्ग सुख देबी ଆପଣ ମତେ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି ତ ସାର୍ एटा मिछ नुहे मैडम एटा मृत्यु परी वास्तव ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ନେଇ ମତେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ठीक अछि मैडम आपण चलंतु मु चेकटा बैंक रे इनकेस करे देबी आ हां
तापर किंतु आपण एठी रहिबेनी ताले आपण रहिबे कलिकतार मोर से आलिशान बंगलो रे। ठीक अछि सर आपण टिके बाहर अपेक्षा करत मैं संगे संग रेडी हे के आछि। ठीक है मैडम जल्दी आसतु। एते दिन पर मते मन लाखी मଣିଷଟି ମିଳିଛି। ମୁଁ 25 लाख टका नि यांका सते सहर छाड़ी चली जीवी। हम ए बुढ़ार प्रेतात्मा मत जमा डरे परिबानी। कुआड़े पड़ेब सुनीता देवी? तमे मते छाड़ी जुआड़ को जीव मु तम पछे पछे जुक परे लागी रही। तुम्हें जानी ना सुनीता देवी आम समाजर नारी माने पतिव्रता व्रत अवलंबन करती। खास एइथिपाई आम समाजर नारी मानकु लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा काली रूप में पूजा करती। हेले तमे तमे मो सहित विश्वासघातकता करिछ। तमे केबे हेले बंची रहिबनी, तमे मरिब। ए पिला तुमठू टंका सब आत्मसात कर नब आउ तापरे तुमर ए सुंदर स्वास्थ्य को उपभोग करी ओ अजना जगार रूप व्यवसाय को बिकी दब। तापरे तमे बनी जीव 12 बनिता। तुमको एड्स हो जीव, तुम देहरे पोक पड़ी जिवे, तुम रोगरे छटफट हब, हेले तुम पाखरे पानी टुबे देवा पई केही नथिबे। मरिब मरिब तमे। कौन है उठा 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 कौन है कौन है कौन है जी कौन है कौन अरे कौन है को कौन है फिर सुना
କହିଲୁ ତୁ? ଆରେ, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁଛୁ? ତୋ ବାପା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଛୀ! ଆରେ ତୋ ପୁଅ ନା କରସି? ତମର କିଛି ହବନି, ତମର କିଛି ହବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିକି କହିଛି ସେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦବ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ତମକୁ ଭଲ କରିବି। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ସେଇ ଟଙ୍କାରୁ ମୋର ଦୋକାନ କରିବି। ସେଇ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି। ଟଙ୍କା ଦବୁନି? ତୁ କଣ ଟଙ୍କା ଦବୁନି? ହଁ, ମୋ ଭାଗ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରିବି। ବୋଉ ସୁନି, ଏ ସୁନି, ସୁନି, କଣ ଲାପା? ଏ ତୋ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ କ୍ୟାନ୍ସର, ତାକୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବି। ମତେ ତ ସେ ଅଧା ଟଙ୍କା ଦବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ଦେ ଟଙ୍କା। କୋଉ ଟଙ୍କା? କାଲି ସେଇ ଅଫିସର ତତେ ପୁରା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଆରେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଦେ ନା, ସେଇ ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଆସିଛି। ଶୁଣି, କଲିକତା ହଁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ଘର କରିବି। ଚଲ। ତମେ ତମେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହେଇ ରହିଥିଲ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ବାଏ। चलो बाय। ମୋ ବ୍ୟାଗ बेग ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। टंका अच्छे मु जानि जे माछ धरिबी मु कंकड़ा खाइबी मु हां आ माछ खाइबो तमे ए बेग मोर ए टंका भी मोर ए टंका मोर ए मेनू घर तो नहीं जा ए ओ टंका भूत सत हेरे जियंता भूत ए टंका मोर नहीं रे तू भूत नुह तू मो सानो भाई तने कांदे रे भाई ए टंका रे मु तुमको भलो करी रख आओ एमानकु पुलिस तंकर उपयुक्त साथी देबे चलो से टंका हमर रो ए टंका तमर नुह ए टंका होची मोर नहीं टंका हमर नहीं को अधिकार रे को अधिकार तुम कहउछ ए टंका तुमर बोली ए होछंती मोर सुयोग्य पुतुरा 2 वर्ष होइथिले असंभव रोगरे যন্ত্রণার ছটপট হউଥିଲେ বঞ্চিবার আশা নଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ତା ଘୋଡ଼ି ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ରହିଲୁ ବାବୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଇଗଲି ହେଲେ ବାବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି ନେତା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୋ ପାଖରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମତେ ମାରିବାର ଯୋଜନା କଲେ ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ମତେ ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆମ ନାଟ ଦଳକୁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଙ୍କର ମତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଆଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ମତେ ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା କଲେ ଆଉ ଏ ମୋର ପଟ ଶିଷ୍ୟା ଆଉ ପରେ ହେଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ଏ ମୋର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରି ବସିଲେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି
मते मारिबार प्लान कले सेदिन मैंने कथा होते दूधरे विष पी मते मारी देवे से कथा मु सुनी पारली आउ ता पर दिन निया ए क्षीर तक पी दियो दिन बेला तक क्षीर दियनी आज कौन क्षीर दिलनी केबे दिएनी बोली कोन मो केबे भी क्षीर जाचिबिनी की नलो निया पी दियो आज बहुत स्नेह करते देखुचे पियो न ए तुम जानी क्षीर पीवा परे परे पानी पिए ना बांति मत ही जाए पानी टे नहीं आस ठीक अच्छे मु पानी लेके आसची तमे आको पी दियो सब तक पी दबो है मैं संगे संगे पानी लेके आसची सब पी देला हाँ ले पानी पी दे कौन हला ए कौन हला तमरो कौन हला तमरो मते कौन पियो दे लकी कौन हला तमरो अरे मते मने क्यों छो ए कौन हला तमरो औरा ये समाज कहूची मु कुआड़े असफल अभिनेता हेले से दिन मो अभिनय पाखरे मन हार मानि गले से भाबिले मु मरी जाइछि तापर से घर छाड़ी बाहर को चली गले तापर आसिले मोर पूज्या भाउज आउ सुजोग्य पुतुरा से माने मते भाबिले ये सुई पड़िछि बोली तापर माने प्लान कले मते एठी भी माने मो अभिनय पाखरे हार मानिले ए माने भाबिले मो मरी जाइछि बोली तापरे ए दुनिया प्रति मोर गुटे वितृष्टा भाव आसीगला मु भाबिली ए कोकेरे बसी बसाणी को जीवी 4 घंटा अपेक्षा कली मोर दर्शक
मोर कलाकार ये दुनिया कहीं मो पाख देखा बसले ये दुनिया प्रति मोर वितुष्टा भाव आसीगला मु भाविली मशाड़ी रे मु जीवंता सब है पोड़ी पोड़ी मरीजी हेले ये दुनिया को ठीक सती बेले तमे तमे मो कान पाखरे कहल अरे सूर्य मते ब्लड कैंसर है रे मते छाड़ी तो केमिति चली जाउछु सेतबे भाबिली ए दुनिया रे केही जड़े अछि जा पाई में बोल ठीक सती बड़े झड़े वर्षा आसीगला मु संजोग पाई गली मो से मशाली छाड़ी पड़े गली सुरेंद्र बाबू मो अभिनय भल लगे तो ऑफिसर मो इन्शुरेंस रे जो 3 लाख टंका डिपोजिट करथिली सेही टंका रे मो मो भाई को भलो करबा को नहीं जाउची और बाकी टंका मु तुम ऑफिस रे डिपोजिट कर देबी पुलिस को डाकी देछि एबे तुम कथा तुम बुझिबो चलो भाई नहीं सर आम मान क्षमा न करी आपण कुआर जाई परिबे सर क्षमा मु बर मरी जीबी हेले तुम परि कृतज्ञ मानकू कदापि क्षमा करिबिनी चलो भाई ताले आपण सत्तर सब होई जिवे सर हां आपण केमिति अभिनय जानचती आमे देखिबू माने माने अरे दर आमे जानिथि आपण हमकू पुलिस रे देबे तेणु आपण आउ एठू जाई परिबे माने सत्तरे आपण सब होई जिवे धर रे सर उठो 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 सर उठो इंस्पेक्टर से मानको ताको काम करबा को दियंतु ए स्वार्थपर दुनिया आ बंचिबा को चाहे ना इंस्पेक्टर नाई सर आपण को बंचिबा को हबो आपण नाटक लिखिले सिना ए समाज को स्वार्थपरता दूर हबो नहीं इंस्पेक्टर दीर्घ 35 वर्ष धरी मु नाटक लिखिली एमान को नाटक शिखे कितने लोक मो नाटक देखिले हेले तेतबे एपर्यंत मो पुतला मो भाउज मो स्त्री और मो कलाकार मानकर चरित्र को बदल पाए नाटक करी नाटक करी अरे मारो अरे मत मारे मत मारी दियो सर किए कहला आपण बदली नांती बोली आपण मो कथा देखुन सर से दिन रिहर्सल रे पहुंचवा पर लेट है मु आपण को मिछ कहली बोली आपण से दिन मते रिहर्सल जो विदा कर दे मोर मूड भी ठीक नथिला मु भी एणु तेणु आपण केते कथा कहली आपण विरक्त हेले रिहर्सल छाड़ी मुझे दिन रात घर को चली रास्ता मोर गोटे दुर्घटना है रास्ता पड़ी मुझे चित्कार कली से बाटे शह शह लोक जाऊले कहीं अटकिले निशा 3 घंटा कालते रास्ता पड़ी मु केवल मृत्यु को अपेक्षा करती आपण रिहर्सल छाड़ी से बाटे मुझे देखी आपण से दिन मत मेडिकल नहीं सर 1000 टंका खर्च करी आपण मते भलो करथिले से दिन तो मु शपथ नहीं सर नाटक पाई केबे मिछ कहबी कि जीवन रे केबे मिछ कहबी और सत्यटा अन्यायटा जोठी होतियो मु ताकू सामना को आनिया पई हेले दरकार पड़िले मोर जीवन देबी सर
तो परी लोक गोटे गोटे मिले आम कौन नाटक माध्यम समाज को बदल दे पारिबा ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ଏ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟକ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସୁସଂଯତ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ତାପରେ ଆମ କାମ ସବୁ କମିଯିବ। ପାଡ଼ି ବାବୁ, ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସେ 3000 ଟଙ୍କା। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି କୃତଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରେନି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇ କ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ 5000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି। ସାର୍ ଏଇ ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ସତରେ ଗଙ୍ଗା ବାବୁ, ଏ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ପାପ ଲୁଚି ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହିଁ ରହିଗଲେ। ପ୍ରମୋଦ, यस सर। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଧାରା ଲାଗିବ? अटेम्प्ट टू मर्डर माने धारा 302 सर। भूल कहिला सार 307 सार। बस्तुवादी दुनियारे केही नुहे काहार बस्तुवादी दुनियारे केही नुहे काहार बास्तवरे टंका पाई सबु एठी पागल बस्तुवादी दुनियारे केही नुहे काहार बस्तुवादी दुनियारे केही नुहे काहार